ଗାଇସ୍ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଚାଲ ଯୋଉଛେ ପଛେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଗାନ ଆସିছে ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କଲସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କଲସ ଆସିছে ଏଇଟା ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବାଟେ ପୂଜାପୂଜି ବି କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ ନିଗାଥି ଯେ ଏଇଟା ପୁଲିଆ ଜୋରକେ ଯିମୁ ଗାଧି ଯିମୁ ବୋଲିକର ଆମେ 3ଟା ଲୋକ ବସନ ଗାଧି ଯାଉଛନ୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ टाटा भी कर दो छनी भंजा और पुलिया जोर के भी एटा फाइनली पहुंची गनो ने देखि पारथिबे एटा पुलिया अछि कि निहितर गाजी एटा पुलिया जोर बसन शर्ट पैंट खुली कर एटा का दो छ देखि पारथिबे डुगी दाने जे तो सीतर मारी पूरा दल दली जो छन ने आरु छत का दिया परी दो छन एटा गादी गदा कर घर के भी जो छन देखि पारथिबे टाटा भी कर दो छन आजिर वीडियो एतकी थिला।